In Department of Agriculture Biotechnology from College of Agriculture, OUT. I completed my UG career from that college in the stream agriculture. I completed my intermediate from BJP Junior College in stream science and schooling from Government Girls High School Unit and Bhubaneswar. From 2017 onwards, I started preparation for competitive, mainly for administrative exam. And my craft include, my hobbies include craft making and net surfing for research articles, etc. Okay, right now, what are the exams you have been appearing? Recently, madam, I got selected in Odisha Forest Service with rank 2. Thank you, madam. Last interview? Yes, sir. Okay. Then why are you again preparing for this? Actually, madam, from first time I am mainly devoted for UPSC, for mainly administrative exam, and in between them I also gave OPSC 2 times. Mains I mainly gave 2 times, and this is my 3rd time. And OFS recruitment came in 2019. So from that I have also given the OPSC OCS exam. So side by side interview came and I am appearing there. Which one you will be finally joining? And that depends on many factors. If in OCS I got class 1, means OS, Odisha Administrative Service, or Odisha Finance Service. I have given the OPS in last in rank 6, so I am not interested for OPS. So if class 1 job I got selected, then I will think that their work culture, I also want to give time for UPSC preparation. This so is what now it is class 1 or class 2 ASU? SC class 1. Class 1. Yes. Okay. So when it comes to equality in work, justice and everything, how do you differentiate and again select one? Okay. Madam, in this examination, this selection basing on marks, that there is slight difference of mark. So I don't think that rank 1 there is much difference between rank 1, rank 2 and etc. rank below it. So this is a examination with a limited seat, and people with different marks got selected in different rank. So I didn't mean that. Isn't how would you choose one thing when an equal standard is to go? Don't go for the rank and all. okay. Oh my God, don't got please. Same standard of work and everything. Among that, how you will select one? On the basis of what? There is things like work culture, means it is field job or for in my case it is field job or desk job. Then if I will prepare for any other thing or other exam, then how can I manage time? Then these factors I will contribute. If you take. join your job and will you think you get time to prepare for UPSC? Yes, ma'am. Actually, UPSC I attempted. This is in UPSC 3 times I attempted, and I qualified prelims 2 times. So I don't. After joining. Okay, yes, ma'am. I am saying that mains I got the strategy how to. So it will take less. I want to do here. I strategize my work and you prioritize my work. Okay. This is what I want. Okay. Okay, then you're not married? No. Okay. After your marriage, suppose they don't agree to work, how do you handle that? Your family or your work? What you will do there? That thing, ma'am, I will discuss before marriage. I don't think they will they will have any problem. Before marriage, I will sort out all the things. Okay, first they will agree and everything, then you get married. After that, some problem arises in your family. Then I will try to manage family and work, and so as in my opinion, job is first. So in my career, this is my second achievement. So I can't compensate my job opportunities or job for anything else. I will manage. I try to manage, but. Don't say that I will this and that, this, that. No, I prioritize my job. Work-life balance. Okay, yes, ma'am. Work-life balance. Okay, ma'am. And what is your favorite pastime you like to do?
Normal hobby, your hobby? craft. I normally spend time in craft making. I used to gift items for my friends, etc. And also in my home, I have a collection of these things. Something net surfing. Net surfing for research article. I have published 10 articles of my PG career and PG thesis. So I am also involved. What about article about what you write? In my thesis, there is anther culture, about anther culture for development of drought tolerance rice. So from this I have published around 4 papers. Then I have also given oral representation in 2 seminars there, and also I have worked in biofortified rice variety for diabetic people, quality protein maize in also I published paper. So What this is the optional? agriculture and forestry. Types of forest. There are different types of forest like even forest, uneven forest. Also there is normal and abnormal. If there is even age, then there is a normal forest. What is it? I don't know actually about that. Explain me. What is even forest and non-even? Even forest means if there is a particular type of for 50% density, there is a particular crop, or that there is a even forest. If it is mixed one, then different types of plantation etc. is there. Then that called uneven type. Okay. What is the news on the today's news currently? You can tell 1 or 2 at least. Go through it. Yes. Okay. Have you heard of a concept euthanasia? Yes, sir. Yes, ma'am. Euthanasia. What is that? Euthanasia is it is of 2 types. This is a system where this is a life-saving system. Means if a patient or a person suffers from different disease or any type of problem, then a doctor or their family member, their system that their doctor or family member can. Mercy killing. What is honor killing and what is mercy killing? Honor killing is that in family respect, if there is any problem, they Are you sure? honor killing is family involvement is there, their family respect etc. Check on this, okay? And what's a clone? Clone is something that genetic they are genetics. Clone says something this that. Okay, ma'am. What is Okay. clone? Clone is same species but different genetic combination. This is a lab procedure of where the gene is derived and the gene structure is by PCR gene structure is just amplified, and same type of organisms is created by this cloning. Gene is different. No, ma'am. Same genetic It's combination. replica of the Yes, ma'am. Replica. same gene. Same genetic combination. What is CRI? CRI. Central Rice Research Institute. Now it is named as What is National. its contribution? It developed different varieties and also tissue culture. There is germplasm conservation lab is there, and their drought tolerance rice varieties are also developed. Different Please varieties. tell 2-3 varieties of hybrid PD. Sir, again, sir, I 2-3 varieties of hybrid Hi. PD. So it's CR Dhan. CR Dhan 141 I am 1. a non-technical man. They will ask some more question also. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So CR Dhan 141, 142, Khandagiri, Dullab. These are all rice varieties. High-yielding rice variety. Drought tolerance, there DLH1, DLH2 varieties are also there for drought tolerance. Iron toxicity recently developed. Banijya varieties there of rice for iron toxicity. What is mulching? Mulching. So mulching is the covering of field. It is a procedure to reduce the transpirational loss from the field. So there is transpirational loss and evaporation field is reduced, so that water holding capacity of the soil is increased and plant get more water for the use and consumptive use of. Does it contribute to more fertilization?
Yes, sir, it can contribute to organic fertilization, green coverage, etc. It includes. ତମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଥିଲା ତମର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆମର କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର କ'ଣ ବୋଟାନିକାଲ ନେମ୍ କ'ଣ? I am not able to recall, sir. डिफिकल्ट प्रश्न सर पचारे नहीं सर हम जानी बट एबे टिके मन କ'ଣ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ କ'ଣ ଦେଖିଛ हाँ सर व्हाइट कलर कलर କୋଉଠି ସେଟା ସବୁ ଫୁଟେ? नदी माने ଏଇଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯିବା ବେଳକୁ ପୁରା ହେଇଛି ବହୁତ ଗୁଡେ କୋଉଠି ଶିବିରମଣ ଶିବିର ଛତିଆ ବେଳକୁ ହଁ ଛତିଆ ଟାଙ୍ଗି ଛତିଆ ହଁ, ହଁ, ବେଳକୁ ହଁ। ଭର୍ତ୍ତି। ହଁ ନା ଏଇଠି ପଠାରେ ଗାଁକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଲେ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ଶିବିରମଣ ପାଖରେ ଯୋଉ ପଠାଟା ଅଛି ପାଣି ଜମା ହେଇଛି White. ସେଗୁଡା ପୁରା ହେଇଯାଏ ଶରତ ଋତୁରେ ସେମାନେ ବୁଢୀ ହେଇଯାନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି କାହିଁକି ହଁ। ତା ବାଳ ଧଳା ହେଇଯାଏ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କବି ସେଟା ହେଉଛି ସୂଚାରମ୍ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟମ୍ ତାର ବୋଟାନିକାଲ ନେମ୍ ସୂଚାରମ୍ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟମ୍ କାରଣ ଏଇ ସମୟରେ ସେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲଟା ହୁଏ ଏଇ ସମୟରେ ହୁଏ ଏବେ ବୁଝିବ ଶରତ ଋତୁରେ ଶରତ ସେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଯୋଉ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କେତକୀ ଫୁଲ ତାର କ'ଣ ବୋଟାନିକାଲ ନେମ୍? some botanical name not ଏଗ୍ରିକଲଚର ତ କଭର ହେଇଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ हाँ सर अच्छी फर्स्ट सेमेस्टर थिला फ्लावर ତାକୁ କେତକ କି କ'ଣ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ସ୍କ୍ରୁ ପାଇନ୍ Screw pine, ହଁ। କେତକୀର କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ? so scented flower so Eh? the scented flower so it's used in perfumery industry ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜମି ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କେତକୀର ମାନେ ଚାଷ କରିକି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିକି ସେଥିରୁ ଅତର ତିଆରି କରିକି ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛ ସେଇଟା ସେଟା ସଫଳ ହେଇପାରିଲା ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଗୋପାଳପୁର ଅଛି ତାଙ୍କର ଜମି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସଫଳ ହେଇପାରିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଗଞ୍ଜାମ गंजाम गोपालपुर हाँ हाँ ଗୋପାଳପୁର ଆଉ କୋଉଥିପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? so beach गोपालपुर बीच इज ए ଗୋପାଳପୁର बीच ଛୋଟ ପୋର୍ଟ ଅଛି ସେଠି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ରେୟାର ଆର୍ଥ ଅଛି अच्छा ରେୟାର ଆର୍ଥ Rare. ଅଛି ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା what is that आई एम नॉट एबल टू ଏଗୁଡ଼ା ଜେନେରାଲ ଏଗୁଡ଼ା ପଚାରିବେ ବିଷୟରେ ଏଗୁଡ଼ା ନିଶ୍ଚିତ ପଚାରିବେ ଚାନ୍ଦିପୁର କୋଉଠି ଗୋପାଳପୁର କୋଉଠି ଦାମରା କୋଉଠି କାରଣ ସେଇଠି ଯୋଉ ଆମର ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟଟା ଯୋଉ ତିଆରି ହେଲା ସେଟା କେବଳ ଏଇ ରେୟାର ଆର୍ଥ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଲା କାରଣ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟେଷ୍ଟ ତିଆରି ହେଲା ସେଟା ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଟା ପୋର୍ଟ ଅଛି? ଏ ସଂସାରରେ କେତେ ପ୍ରକାର ପୋର୍ଟ ଅଛି? so normally two types of ports are there ହଁ major port and minor port ସେଟା ସି ପୋର୍ଟ ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ପ୍ରକାର ପୋର୍ଟ କହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୋର୍ଟ ଅଛି ସେ ପାଣିରେ ଚାଲିନି ପାଣି ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ତାର ପାଣି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ପବନ ସହିତ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପୋର୍ଟ ଓୟୁଟୁ ଲାଗିଛି पारादीप पोर्ट ଓୟୁଟୁ ଲାଗିଛି पोर्ट हाँ ओइट लगी ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏୟାରପୋର୍ଟ अच्छा एयरपोर्ट सपोर्ट की नहीं आगे पोर्ट आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स वन इज सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट तो बारादीप जोटा अछि सेटा सी सी पोर्ट पोर्ट ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସମୟ जनरल अच्छा ओडिशा रे केतेटा डिवीजन अछि एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा नाती आरडीसी रेवेन्यू डिविजनल कमिशनर Yes, yes. केजन रेवेन्यू डिविजनल कमिशनर अछि ओडिशा रे
केता जिला अछि 30 districts are there. 10टा जिला पे गोटे आरडीसी 3टा आरडीसी अछि ब्रह्मपुर सदर कटक सेंट्रल और नॉर्दर्न होचे संबलपुर Yeah. these are very basic questions Yes. तो डिवीजन रो हला ता धीरे जिला 10टा जिला जिला जिल्लार प्रशासन को केमिति ताको सुखलित कराई जिल्लार जो मुख्य जे कलेक्टर Okay. ताको अधीन कोन कोन रही ए जो सब अंचल सब घंटा है ताको कोन कहे Blocks are there. Eh? Block under district. ब्लॉक रे पूरा गोटे अछि हमर 3टा डिवीजन Again. ता तले कोन ता सब लोग सब डिवीजन है Subdivision. है Okay. तार सब डिवीजन कंट्रोल रे आसियो तमरो कोन आसियो दी प्रकार ऑफिस काम करे प्रति जिला प्रति सब डिवीजन गोटे तहसील ऑफिस आ गोटे ब्लॉक ऑफिस Block office. ब्लॉक रे जे ऑफिसर दायित्व के रहते ता ना कोन ताकर सर उपाधि जोटे ताकर जो डिजाइनेशन कोन So block development, BDO, ब्लॉक development officer. अच्छा अच्छा और तहसील दायित्व के रहते Tahsildar. तहसीलदार गुड ये तो ये दी प्रकार कौन है ये तो कॉमन इंगर का काम कौन तांगर काम कुजंग रे Okay. तहसीलदार अछंती कुजंग ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर अछंती वीडियो अछंती ये दीटा सब कौन करते ये कौन करते से ठीक कौन करते अलग काम करना नहीं सब को So अलगा ही. अलग काम करते कौन ये कौन करते से कौन करते सातटा आधार देथिला प्रश्न था जोड़ा बेसिक जिन समाधान तो सब जाने की Okay. ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर गवर्नमेंट जहाँ सब प्रोग्राम प्लान सब होची सेटा भी इंप्लीमेंट करती से माने करती वेलफेयर प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड वेरियस स्कीम इंदिरा आवास योजना बिजू कुड़िया योजना एनआर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एमनरेगा Engineering is. विभिन्न एंटी पॉवर्टी एंड पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम से भी इंप्लीमेंट हुए ऑल डेवलपमेंट साइड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन साइड को बुझंती तहसील Tahsildar. लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट Okay. डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स रेकॉर्ड ऑफ राइट्स प्राइवेट लैंड गवर्नमेंट लैंड समस्त से लैंड कस्टोडियन ए सब कथा ताकर काम ताकर तो ताकर ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ ଅଛି डिजास्टर मैनेजमेंट what is disaster management Disaster management. This is a important role during disaster, taking different proactive actions pre and post disasters. what is a disaster and types of disaster Disaster is any natural phenomenon that create havoc among the people and also create destruction in nature. So it's natural and also man-made. Natural, these are cyclone, flood, drought, etc. And man-made like nuclear, some man-made that by by bombing, etc. If any earth destruction is created, then that's man-made disaster. What is the organization related to disaster management? Who are taking care? Odisha Disaster Response Force. And There, National Disaster Response Force is there, NDRF team, and वो Act and Disaster Management Act 2005. okay, what is professional ethics? Deciding about what is wrong or right in a particular situation, in a particular profession. What is civil neutrality? Civil neutrality. No, ma'am, not. That we should be having now to be a civil servant. Yes, ma'am, neutrality. Yes, Okay. yes, ma'am. Anything you want to ask, tell me, then we will give you feedback. Any question you want to ask us?
That question, same question also they asked in my OFS interview, that if you are both selected in OFS and OS, which will you go? Then I answered that then I will see what the work life, what the work culture, field job, desk job, etc. Then I will decide. Also I want to prepare for UPS, then decide which job I will. This ma'am, this answer is okay, or if they will know that I am already selected in OFS, etc. Then they can ask you will why will select you, you can go for, if you will not selected here, then you can leave it, so why will select you then. OFS, you are just been confined to your forest. Yes ma'am. However, you get different departments to work with, diverse opportunities are there, challenging opportunities, career. You want to work in different kind of fields. You can get an opportunity in learning process. Yes ma'am. That's so different. You can Okay. also say. Okay. तुम नेट क्लियर करो 2018 रे Yes sir. तुम सुधा कोन तुम तो लेक्चर दे जाता नेटा जस्ट बैकअप पाई, हैं ना बैकअप पाई सर नेटा मो प्रिपरेशन से 2017 मु स्टार्ट करछि एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब पे सर, खाली नेटा मो बैकअप पाई रखिथिले कि जदी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब मते माने किछि सियोरिटी जंती प्रॉब्लम जदी बाय चांस फ्यूचर हुए, देन आई विल गो फॉर द एकेडमिक लाइन. और ट्वाइस आपको सिलेक्ट करले नहीं आपको दिथर रिटेंस पाई के भागा होचो ओएस ने भाई बस दीटा मेंस ही मोर मार्क्स कमी छि, मेंस में देछि दीटा, एबे थर्ड टाइम मेंस. Backup ପାଇଁ କହିବନି. Priority is my choice. ओके. एथर रिटेंस किते जी रिटर्न से भलो जाय छै. भलो अछि. आज्ञा बराबर पर स्टेप आइबो ठीक अछि. Optional. सो ऑप्शनल भलो मन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर पिला भलो पाउछंती बोला केते वर्ष होला मु देखुची Political marks ଟିକେ ଆସୁଛି. ये जो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल बायोकेमिस्ट्री कोन ये है डिफरेंस बायोकेमिस्ट्री सर, बायोटेक्नोलॉजी से. पीजी करछ तुमे एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी सर. बायोटेक्नोलॉजी सॉरी Yes sir. हां So in agriculture, different core subjects are there, like agronomy, plant pathology, and there is also subject plant breeding and genetics. So it's a commercial aspect of plant breeding and genetics is agriculture biotechnology. Means application of new technology in crop field or in forest crop, etc. That is biotechnology. So this is Genetics modified crops. means not only GMO, that also includes that tissue culture, PCR, different things are there, transgenics, etc. Different things are there. ये कृषक माने सब तो आंदोलन करि चालते बहुत वर्ष ऊपर Yeah. सेटा तमे तो समर्थन करछ स्वयं जो पे आंदोलन करछ ताकर जो आंदोलन करिवार यथार्थता अछि. So there ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ସେ ଯେଉଁ ତିନିଟା ସ୍କିମ୍ ଆମର ଆସିଥିଲା, ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ସେ ଯଦି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ ଉପରେ ସ୍କିମ୍ ଥିଲା, ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପିପଲ୍ ବେଶୀ ଇନଭଲ୍ଭ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଏନକରେଜ୍ କରୁଛି, ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟିଟା କମିଯିବ. ତ ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି କି ଯେମିତି ଆମ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ଆମ ସିକ୍ୟୁରିଟିଟା ନ କମୁ. ସର୍ ସ୍କିମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଆଣିଛି, ବଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଆୱାରନେସ୍ଟା ପାଇଁ ଟିକେ ଦରକାର. लोक तांकर पर्सपेक्टिव ପାଇଁ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି କିଛିଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ସାର୍ ଠିକ୍ ହେଲେ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ସ୍କିମ୍ର ନୋସନ୍ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି. सरकारी मुखपत्र माने कहउछथि ଆଜ୍ଞା जे ये जो नीतिटा हेछि से नीतिरे साधारण कृषक माने बहुत उन्नति करे, किंतु जो मिडिल मैन जो दलाल थिले से माने क्षतिग्रस्त हेले. ଆଜ୍ଞା एटा ठीक तुम समर्थन करछ ना କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସାର୍ ଏଠି ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ଟା କମାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ସ୍କିମ୍ ଆସିଛି କି ମାନେ ସେଇଟା କୃଷକ ମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସେୟାର ଇନ୍ କନଜ୍ୟୁମର ରୁପି ଅଛି, ମାନେ ସେମାନେ ଯେତିକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛନ୍ତି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ସେୟାରଟା ବଢ଼ିବ. ସେ ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ କମିବେ, ଯେ ଯେଉଁଠି डायरेक्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर भितर लिंकेज ठीक हम देन से मिडिल मैन कमे और कृषक को भी माने भल प्रॉफिट मिल. तो मिडिल मैन को कमाया ही नॉर्मली जो सेकेंड बिलटा अच्छी फार्मर प्रोड्यूसर एंड फार्म सर्विस बिल, तो सहीटा मेनली मिडिल मैन को कमाया ही अणाई. different experts who have analyzed different social and commercial aspects of India. They have said that these middlemen are creating more problem for the economy. Yes, sir. And middlemanship should be avoided.
So we can't Can't. we can't totally avoid. So there is a sequence, means as India, in a country like India, middlemen are involved and they are contributing to our economy. So if we totally avoid them, then this is a loss economy. So there is a sequence of process, means there is some provision for them. So No, what they are doing now, government can do. Their role Yes. can be played by government, as in China, Yes, Russia. sir. Yes, So sir. middlemen, there is no role of middlemen. Yes, sir. So middleman, one side middleman also plays an important role in bringing farmer to the market. So totally avoiding, so no, I cannot be the But when they alternative. bring the farmer to the market, Yes, sir. then Then the share decreases. The things which farmer will be satisfied getting 100 rupees per kg. Yes, So sir. they are selling it at 300 rupees. And out of that 150 rupees they are taking away as the middleman share. So for this there should be a mechanism, means if there is more middlemen are involved, then their price share slowly decreases. So there should be a proper mechanism which will control all the things. But by that our economy will be stronger. That means the common people will get better privilege. Yes, yes, They can sir. get the different articles at cheaper price. Yes, sir. Isn't it? Yes, sir. Thank you, Vedant. Thank you. Thank you, sir. ମୁଁ ପଚାରିବି ତୁମ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ମାନେ ତୁମ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ହେଁ? ମତେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ନା ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ନା ତମେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ମାନେ ଯେମିତି ଏଇ ଯେମିତି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛ ଯେମିତି ସେଟିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଆଜ୍ଞା, ହଁ। ପଜିଟିଭ କେମିତି କେତେ ତାରିଖ ଅଛି କି ସାର୍ ମୁଁ 27 27 ଅଛି। ସାର୍ 27ରେ କ'ଣ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମେ ବି ଜଣେଇବେ ତାଙ୍କୁ। ହଁ ଆସିଯିବ। 27 ବି ସେମାନେ ତାକୁ ଇଏ କରିବେ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରିବେ ଯଦି ସେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପାଠ ପଚାରିବେ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ପଚାରିବେ, ସବଜେକ୍ଟ ଟିକେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ତ ଜେନେରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ଫେୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ। ନନ୍ଦିଘୋଷ କହିଲେ କ'ଣ? ଜିନିଷ କ'ଣ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଏମିତି ଆସ୍ତେ କି କହିବାର ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚ ସେଟା କ'ଣ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚଟା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା। They can ask anything. ହଁ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ ବି ପଚାରିବେ। ଗୋଟେ ବୋର୍ଡରେ ସମ୍ବଲପୁର ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ଗୀତର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଆଜ୍ଞା ଡାଲଖାଇ ଗୀତ କ'ଣ? They can ask anything. ତାଙ୍କର they are open ended. ଆଜ୍ଞା Regarding your ଆଜ୍ଞା। ଶାଢ଼ୀ ବିଷୟରେ ହଁ। ପଚାରିବେ। ଶାଢ଼ୀ ବିଷୟରେ ପଚାରିବେ। ଶାଢ଼ୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଶାଢ଼ୀ ଆଉ GI ଟ୍ୟାଗ ଶାଢ଼ୀ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏତିକି। ଏଇଟା ବିଷୟରେ ଦେଖିବେ। 27 ତାରିଖ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବ ତ ଏମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଦେବ ହଁ ତାହେଲେ ଏଇ ଫଟୋଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ। ସାର୍ ଏଇଟା ମୋର ଆଡ଼ମିଟ୍ ମାନେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଏଇଟା ଦେଇଛି, ତ ଏଇଟା ହିଁ ସେ ନେବେ। ଏ ଫଟୋ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସେଇଟା ପଇସା ଟିକେ ବସା ସାର୍ ମୁଁ କରି- ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟରୁ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ଫଟୋ ହିଁ ରହିବା ଦରକାର ନା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବନି। ଫଟୋ ଶାଢ଼ୀ problem। ନା ଏଇଟା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆମ୍ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯଦି ବସିଥିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ। ସେଠି ମୁଁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କହେ ଯିଏ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥାନ୍ତି ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯିବା ବେଳକୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବ, ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଶାଢ଼ୀ। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧ କି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧ, according to me sir, it should ମାନେ ସେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଥିବ। ସେ ପିଲାଟା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛି ତାକୁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଗୁନି, ସେଇଠି ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ଶୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ନା। ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବୋର୍ଡ ଦେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ। ଆପଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମାନେ ୟୁପିଏସସିରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଝିଅ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବେ। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମସୁରୀ ଏକାଡେମୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠି ଜିମ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ନାଚୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଡିଜ୍ ମାନଙ୍କ ନ୍ୟାସନାଲ ଡ୍ରେସ୍ ସେଇଟା। ହଁ ସେଇ ହଉଛି କଥା, କାରଣ ଗୋଟେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍ ଆମର ସବୁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଅଛି। ସବୁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ସେମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କ'ଣ ଆମର ଓଏସରେ ଡ୍ରେସ୍ ଆମର ଓଏସରେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ହେଉଛି କଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଧଳା ସାର୍ଟ ଏବଂ ସିଜନରେ କୋଟ୍। ହଁ 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 ଏବଂ ଆମେ ବି ସବୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାଟିଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧେ ଆଉ ଧଳା ସାର୍ଟ ଇନ୍ କରେ ବା ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ଏହା ପିନ୍ଧିକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାଇଥିଲି। ଓହୋ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓଏସ୍ ଦେଇଥିଲି ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ରେ ହିଁ ଯାଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ ପଚାରିବେ ତମେ ତ ଅଲରେଡି ତମ ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ ପାଇଛ ପୁଣି କାହିଁ ତମେ
चेष्टा अरे कर सर मोर सेम बोर्ड अच्छन जदी बोर्ड 2 सेकंड रे माने ओएफएस रे बोर्ड 2 थिले एबे भी बोर्ड 2 जदी सेम मेंबर थांते तो श्योर क्वेश्चन आसबे ना से माने पचरबे माने फॉरेस्ट बोर्ड ओला थिले किंतु पीएससी मेंबर जो सर ओपीसी मेंबर तो थिबे पीएससी मेंबर तो चेयरमैन मेंशन करछो ना जतरे तुमे नहीं तुमे नहीं सर तो मेंशन करियो मेंशन जॉब तो जॉइन करने से मेंशन कहीं करियो Suppose I ask you, ताले क्वेश्चन हाँ। क्वेश्चन दारी करवा हाँ हाँ सर ना से माने पचरबे नी न जानिथिले पचरबे यदि मेंबर रिपीट की थिबे लास्ट टाइम रे ताहले क्वेश्चन नहीं आपको आस- चाहिए ना मेंबर लास्ट टाइम के थिले बीबी Chairman- पटनायक chairman बीबी थिले? नहीं मोर बोर्ड 2 थिला तो श्री बीबी पटनायक सर थिले आउ अजय मानिक सर थिले आउ जने आईएफएस थिले ओएस डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थिले ना फाइन फॉरेस्ट सर्विस से ना ना ओएस रे हो ये सब चेयरमैन सर सर बोर्ड 1 ने रहे चेयरमैन सर Board one रे मोर होगा। बोर्ड 2 अछि जा भी के कॉन्शियसली ए आज्ञा जो माने जो जनरल नॉलेज गुडा को आउ जो लोकल हैपनिंग सब ये सब चांदीपुर वर्तमान जो परिस्थिति छी ता ऊपर जेते सब लोकल Local. yesterday some respectable lady of Orissa died जानते थे मनोरमा महापात्र हाँ, the मनोरमा, ex-editor हाँ, of हाँ, समाज हां she expired yesterday she was a संपादिका थिले समाज रो समाज तो एटा को वाइटल न्यूज सब ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ତମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହବ ତା ଆଗ ଦିନ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ଟା TV ଦେଖିକି ଯିବ आज्ञा ଦି ତିନି ଦିନ ଖଣ୍ଡ ରେଗୁଲାର ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ଦିଟା ପେପର ଦେଖିବ ठीक ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇ ଦିନର ନ୍ୟୁଜ ପେପର କୋଉ ବାର୍ଷିକ ରେଡିଓ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ଯୋଉ ଦିନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିବ ଆଜ୍ଞା। ସେଦିନ ହେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ କ'ଣ ଅଛି ପଚାରିଦେବେ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୁର ରିଏକ୍ସନ ठीक ଅଛି women empowerment, what is your views regarding marriage, ଏସବୁ କଥା ବି ପଚାରି ପାରନ୍ତି आज्ञा ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିହେବନି କି କ'ଣ ପଚାରିବେ हाँ ପଚାରିବେ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ତୁମେ ଦିଥର ମାନେ ଏବେ ତେଣୁ ଏଥର ଟିକେ ଭଲ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି କରିବାର ଅଛି आज्ञा ହଁ Confidence Confidence your is- positive point is nervous, but how ଟିକେ louder କୁହ. ठीक ଅଛି Energy level is going down. ठीक ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଭଏସ୍ ଠିକ୍ आज्ञା ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଜୋର କହିବାର आज्ञा आज्ञा सर ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ବି ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ମାନେ ଜୋରରେ ହାତ ଫାତ ହଲେଇକି କହିବା କିଛି ଯୋଉ ଦରକାର ମାନେ ନାହିଁ speech ଟା ଟିକେ हाँ balance हाँ କରେ. हाँ मैडम ठीक ଅଛି आज्ञा ଆଉ current affairs ଦେଖ, subject ଦେଖ. ठीक. ବାକି presentation you are managing well. Good. ओके मैम थैंक यू ଠିକ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ସକ୍ସେସ୍ थैंक यू सर ସେଇଟା ବାହାର ये सशस्त्र विचार